जय माताजी मित्रों, केम छो? आज मैं खेतर में आया छे तमाखुना पीला भागवा माटे। जो अमार तमाखु छे अने आ रायडो वायेलो छे। आ बाजू रायडामां पण हवे 2-3 पाणी आपीने पछी वाढवानुं चालू करवानुं छे ने। आ वखते तो तमाखु खूब ज वाही नाखी छे। जुओ तो चारे बाजू तमाखु ज छे। आ खेतरमां चाळियो ऊभो कर्यो छे बडूरा ना आवे એટલા માટે। माणस ना आवे तो कोई नहीं, चाड़िया तो ऊभो करवो पड़े। बडूरा आईने पण चाड़ियाने जोईने बीई जाय। जो आ तमाखु छे અને આ વખતે તો તમાકુ ખૂબ જ વાઈ નાખી છે। આજે બધા તમાકુના પીલા ભાગે છે સામે। અને મને તો તમાકુના પીલા ભાગ તો ખૂબ જ કંટાળો આવે છે। બધા જુઓ ભાગી રહી છે પીલા। 4 વીઘા તમાકુ વાઈ નાખી છે। શું કરો છો? પીલા વાગે છો?